Des 11 salles de cinéma existantes encore en 2008 à Meknès, il n'en reste à ce jour plus que 2. Les 9 autres sont fermées ou ont été démolies dans un silence absolu. En ce moment même, on vit vraisemblablement les dernières séances projetées de ces 2 salles encore en activité. L'ABC semble malheureusement boycotté par son public si peu nombreux. Ces 2 personnes, l'opérateur et la placeuse, avant d'être engagés ici à l'ABC, ont travaillé auparavant au cinéma Le Régent. غير كنتسناو الساعه، راه ما بقات سينما ما بقى والو. كنتمنى تكون شي حد اللي كيسمعنا وينوض يعاون السينما ويحل بيك مع الله، وحتى من الجمهور حتى هو يعاون وينوض يشجع، لان راه السينما معلمه حتى هي، راه ثقافه، راه سينما كاين ما بغى يكون السينما هي سينما، صوت وصوره. لا خدمه لا والو. كتصور 50 ريال شنو غدير بها؟ واش تديها تشري؟ شنو غتشري؟ دير تعطيها للطاكسي. انا كنركب ب50 عندي 1000 فرانك في النهار ديال المركب، شنو غدير بها؟ كتصور 300 شنو غدير بها؟ حتى من الكليه اللي كنتي كتعاوض زعما يتهلاو فيك كما كان، وكاين الكليه اللي كنعرفوه ديالنا زعما يتهلا فينا، وهذا ما بقاش داك الشيء كاع. تيقولوا ان التلفزيون غادي يبلاصي السينما، هذه عمرها ما تكون. الناس سقسي الناس السينما اللي كيتفرجوا في السينما، راه عمر الصوره ما تقاد مع الصوره. السينما انا قلت لك صوت وصوره. كتدخل السينما كتعيش في واحد العالم اخر. اولا كتكون عاطي وقتك لليكرون، الوقت ديالك لليكرون في الدار لا يعقل انك غتفرج في التلفزيون كيما بغى يكون النوع ديالو. هذا هضر معاك لا العقل ديالك ملي كتدخل السينما. قلت لك السينما ثقافه وما كاينش بحال السينما، ما عمرها تسواجها التلفزيون غادي يقد على السينما، ولا راه السينما سينما. كي قلت لك عشنا في السينما، انا 36 عام كنت اول خدام تمايا من الخدام اللي كانوا معايا في الريجون في 71، وكنا واحد المجموعه د الاخوان اللي كنا ماشي كنا اسره ما تفرق هذا على هذا، يعني اللي بكات تبكي معاه واللي فرحت فرح معاه، وكانت الخدمه وكان الخير وكان زعما. وفي الاخر باش ديك المحل ديك المعلمه هبطات ورابت بديك الطريقه. الحاج مصانو براسو الله يرحمه مولاها، شكون اللي مرضاتو السينما؟ كان السيد الله يرحمه عايش في واحد الخير وواحد هذا، وكيشوف السينما واحد المدخول في الوقت اللي بقى كيسمع السينمات كتشد وحده مور وحده بحال كتحيد له واحد من ولادو من كبدتو، حتى بقى كيشوف حتى في الاخر الساعه اللي كان ناوي يشد السينما مجرد ما علم الشده ديالها قدامه الامان امانته الله يرحمه. خدمت في سينما الريجون عام 1980، خدمت عامين رومبلاسون. كان بلاصي البنات اللي كانت كتجلس روبو ولا عندها شي حاجه كان بلاصيها انا،
واخا كنت كنجي حتى انا نشطه تما كنشوف ونتفرج، حتى اللي كانت عندها شي حاجه كتقول لي جي، وكان نشاط، كنا ضاحكين لاعبين، كنا اللي كندوزوه في لاصال بالضحك والنشاط ومع الكليان ومع هادي، ما زعما كان واحد الحماس ديال الخدمه. Nous sommes dans le boulevard qui avait abrité le Régent. Là, à cet endroit même où on construit cet immeuble, un véritable monument de l'art cinématographique a été démoli. Le Régent. كانوا عندنا لي بانو كنحطوهم هادو في الشارع. هادو في الشارع. كنا كنحطوهم في الشارع. انت كتعقل على دونك فاش داروا لي بانو هنا فوق. بانو هنا هاد الفيتري عاد ركبوا هادو عاد ركبوا. حتى جيت انا عاد ركبوا هادو ما كانوش حتى هادو. كانت هنا كانت كاع لافيش كانت فوق. للاسف انا يعني كذلك بحالي بحالك يعني تنتاسف لها سميتو بحال حيدت ليا شي حاجه من جسمي. اش تقول انت، اش نقولوا حنا اللي عشنا فيها العمر ديالنا، الاخوان اللي كلهم عاشوا هنايا، اللي كانوا واحد الاسره وواحد العائله وكانوا كلشي معيش واحد العائله منها، وفي الاخر كتجي كتهدم. وبالاخص هذا المعمار هذا اللي كان يبقى غير تيذكر في الكناس، ما كاينش عمره ما غادي يعاود يرجع خو هذا البنيان. الملك ديالها هو الشيخ عبد الحق العراقي، هو اللي الملك ديالها اللي كان تيملكها. هو وقيلا غير شراها من بعد اللي بناها الارشيتكت كانوا وقيلا اللي بناها هو هذاك السيد اللي كان فعلا الملك ديالها. انا كنعقل عليه مؤخرا، لان النهار اللي حنا كنا في السينما كان هو الملك ديالها الشيخ عبد الحق العراقي. Ma relation avec la ville de Meknes, distante de ma ville natale Khnefra de 130 km, était plutôt désagréable au début. Jeune garçon, accompagnant ma mère, je m'y rendais entre 1965 et 1967 pour des visites médicales. La relation est devenue plus agréable depuis 1970, date à laquelle je pouvais me rendre seul en bus durant les vacances d'été chez mon frère aîné qui venait d'être affecté, en tant que comptable dans cette ville. Au début, on logeait d'abord dans la Médina, ce qui m'a permis de flâner pendant de longues heures sur la place majestueuse El-Hedin et d'arpenter ses ruelles souvent animées. Je passais aussi mon temps dans le boulevard Rouamzine, artère commerciale extramuros édifiée par les premiers Européens installés à Meknes, au début du protectorat. Là, on pouvait contempler les chics commerces, les premiers hôtels de la ville et surtout les premières salles de cinéma. Je me rappelle bien que sans avoir de sous, je restais planté devant les affiches des 3 salles de ce boulevard. Je commençais d'abord par le Mondial, grand bâtiment bien entretenu à l'époque aux affiches audacieuses. Seulement, il fallait être vigilant, puisqu'un cireur nommé Rojo n'hésitait pas à chasser toute personne mal vêtue ou ayant l'apparence de quelqu'un qui débarque de la campagne. Le Mondial était la première salle édifiée à Meknes. On y projetait des films occidentaux, des films arabes, des classiques, ainsi que des westerns. En 2001, on a hélas mis fin aux activités de cette salle et tout un pan de cet art de vie incarné par celle-ci disparut. Notre cireur était parmi les premiers à ne pas supporter cette fermeture. Son chagrin l'accompagna jusqu'à ses derniers jours. Apollo était la salle que je préférais en raison des films policiers et des films de karaté qui y étaient projetés. Je faisais des mains et des pieds pour y accéder ne serait-ce qu'une fois par mois. Hélas, ma salle préférée où j'ai pu savourer mon premier film n'exerce plus depuis 2008. Seul
Les fragments de l'affiche de Harry Potter attestent de ces dernières séances. Atlas, salle pour films hindous et arabes, ne m'attirait guère tant que ça à cet âge. Mais il faut dire que sa clientèle était assez nombreuse aux années 70. En 1971, mon frère déménagea et alla s'installer dans une maison à Hamriya. Cette dernière est la nouvelle cité européenne édifiée au début du protectorat à Meknès. Son plan fut tracé par l'urbaniste Prost et elle a été inaugurée par le maréchal Lyautey en 1923. Ce déménagement m'a permis de côtoyer les salles de cinéma construites dans cette cité. En premier lieu, le Caméra, puis l'ABC encore en service jusqu'à nos jours. L'Empire, fermé en 2001, est la salle qui avait accueilli le ciné-club de la ville. Je me rappelle bien du grand succès qu'ont connu les films Casablanca et Morocco dans cette salle. Cette relation établie avec les salles de cette ville n'a pas cessé même après le départ de ma famille de Meknès en 1976. J'y retourne souvent en hommage à ces institutions qui m'ont beaucoup appris. Aujourd'hui, je vous invite à assister à l'une des dernières séances du cinéma Caméra. Eh bien, la bâtisse est toujours là. Le personnel et les équipements aussi. Mais le public y est absent. On est pourtant samedi après-midi, mais l'assistance est nulle. Ne serait-ce pas un alibi au profit des promoteurs immobiliers qui ne cessent d'harceler les exploitants de cette salle pour que ceux-ci quittent les lieux et que les promoteurs puissent démolir en silence? Alors, silence, on ferme.